ગુજરાતી ભાષામાં કુરાનિક અરબી શીખવાના આ 93મા એપિસોડમાં આપનું સ્વાગત છે. વેલકમ, ખુશામદીદ. અઝીઝ બિરાદરો, ભાઈઓ અને બહેનો, વડીલો, બુઝુર્ગો, અસલામ અલૈકુમ. આજના એપિસોડમાં આપણે સૂરે નિસાની આયત નંબર 153 થી 162 સુધીના આયતનું જે રૂકુ છે તેની આપણે શબ્દ શબ્દ, આયત ટુ આયત અને આખા રૂકુની આપણે તર્જુમો સાંભળશું. શરૂઆતમાં મુફ્તી સાહેબ યુસુફ આસિફ અબ્દુલ્લા સાહેબ પાસેથી આપણે આ રૂકુના તફસીર વિશે પણ તફસીર જાણશું અને તેમાં આપણને જણાશે આખા રૂકુમાં આજના એપિસોડમાં આપણને માલુમ પડશે કે કુરાન શરીફમાં અહેલે કિતાબ વિશે શું અહેકામો છે અને તેના વિશેના શું નિયમો છે. અને ખાસ કરીને અહેલે કિતાબમાં યહૂદીઓ, મૂસા અલૈહિસ્સલામના ઉમ્મતીઓ અને ઈસા અલૈહિસ્સલામના ઉમ્મતીઓની વાત છે અને તેના વિશેના કુફાર તરીકે તેનો શું રોલ ઇસ્લામમાં યહૂદીઓએ ભજવેલ છે તેના વિશે પણ આ રૂકુની અંદર થોડીક ચર્ચા થશે. એટલે હવે આજના આપણા એપિસોડની શરૂઆત કરીએ આયત નંબર 153 થી. હવે તો આ સૂરત નિશાના બહુ ઓછી આયતો 176 સુધી જ છે, એટલે 10-15 આયતો જ બાકી રહી ગઈ છે, જે હવે આપણે નેક્સ્ટ 1 અથવા 2 એપિસોડમાં આપણે પૂરી કરીશું. અને ત્યાર પછી મેં ગયા એપિસોડમાં પણ કીધું હતું તેમ અંગ્રેજી, ગુજરાતી અને એરેબિક અને હિન્દી વ્યાકરણ વચ્ચે શું તફાવત છે. આપણે બધા ગુજરાતી વ્યાકરણ મોટાભાગે લગભગ ઇન્શાલ્લાહ બધા જાણીએ છીએ. અંગ્રેજી વ્યાકરણમાં પણ આપણને સમજ છે અને જો ગુજરાતી વ્યાકરણ આપણને સારું આવડતું હોય તેના પર અંગ્રેજી વ્યાકરણ આપણને સમજવામાં મુશ્કેલી પડતી નથી. જો આ બંને વ્યાકરણ આવડતા હોય એના નિયમોને આપણને ખબર એ બહુ સારી રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ. એટલે હવે આજના એપિસોડને આપણે શરૂઆત કરીએ. લર્ન કુરાનિક Arabic in Gujarati part 93. Surah Nisa ayat number from 153 to 162. કુરાનિક અરબી ગુજરાતી ભાષામાં શીખો. સૂરહ નિસા આયત નંબર 153 થી 162. રજૂઆત રૂબી એકેડેમી, રાજકોટ. अहले किताब के एक सवाल का जिक्र है. यहूदी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहने लगे कि हम आप पर ईमान एक शर्त पर लाएंगे. वो शर्त ये है कि आप ये थोड़ा थोड़ा जो कुरान नाजिल होता है, कभी 1 आयत, कभी 2 आयतें, कभी 3 आयतें, कभी 1 सूरत, कभी 2 सूरतें, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कुरान पाक का जो नुज़ूल होता है ये हमारी समझ में नहीं आता. हम तो आप पर उस वक्त ईमान लाएंगे जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत एक साथ नाजिल हो गई, ऐसे ही आप पर ऐसी किताब आसमानी एक साथ नाजिल हो और आप वो हमें दे दें, आसमान से ये उड़ती हुई नाजिल हो, तो हम उसे देखकर फिर आप पर ईमान लाएंगे. इन्होंने इस तरह का मुतालबा किया, सवाल किया. आप जानते हैं कि जब कोई शख्स समझने के लिए सवाल करे तो आलिम की जिम्मेदारी है कि वो उसको जवाब दे, लेकिन कोई उलझने के लिए सवाल करे तो आलिम की समझदारी और फहम दानिश ये है कि वो उससे उलझे ना बल्कि एराज कर ले. जब एक आम आलिम के लिए ये हुक्म है तो वो तो अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो इनका ये सवाल ईमान लाने के लिए नहीं था बल्कि उलझाने के लिए था, बहस और तकरार के लिए था. तो ऐसे लोगों से बहस करके अपने वक्त को जाया करना
یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم جہاں دیکھیں چوراہوں پر بیٹھ جاتے ہیں، دین پر تبصرہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کہ جنہیں سمجھنا نہیں، الجھنا ہے، ہم بلا وجہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ غیر عالم کو دین کے معاملات میں بحث کرنا حرام ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف 12ویں جلد میں ایک مسئلے کے جواب میں لکھا، کسی نے کہا ایک شخص کا نام زید ہے، یہ لوگوں سے الجھتا ہے اور یہ تو صحیح العقیدہ ہے، لیکن جو لوگ جن کے عقائد درست نہیں ان پر وہ دلائل قائم کرتا ہے اور بحث کرتا ہے، ان سے الجھتا ہے، بتائیے کیا اس کے لیے جائز ہے؟ وہ عالم نہیں ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا غیر عالم کو ایسے معاملات میں الجھنا اور بحث کرنا ہی حرام ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے، ایک تو وقت کا ضیاع ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ سامنے والے نے کوئی اعتراض کیا، یہ عالم نہیں ہے، جواب نہ دے سکا، تو اس شخص جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اسے تقویت ہوگی، وہ کہے گا دیکھا یہ مسلمان جواب نہیں دے سکا، اس لیے ہندو سے، یہودی سے، عیسائی سے کسی سے نہ الجھیں۔ ہاں اگر کوئی سمجھنا چاہیں تو سمجھانا اور چیز ہے، کسی عالم کا پتہ بتانا اور چیز ہے، لیکن بلا ضرورت کہ معلوم ہے کہ یہ سدھرنا نہیں چاہتا، صرف الجھنا چاہتا ہے، تو اس سے نہ الجھیں کہ اس الجھنے میں اگر صحیح بات کہی تب بھی حرام ہے کہ بحث کرنا غیر عالم کو ایسے موقع پر جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر بحث کرتے ہوئے کفریات نکل گئے، کچھ پتہ نہیں ہے، علم کی باتیں جانتے نہیں، الٹا سیدھا منہ سے نکل گیا اور خود اس کا ایمان برباد ہو گیا، پھر اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں نے سوال کیا، اہل کتاب آپ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، وہ یہ چاہتے ہیں، یہ مانگتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کریں۔ ان کا جواب قرآن پاک نے دیا کہ یہ سوال سمجھنے کے لیے نہیں کر رہے، ایمان لانا مقصود نہیں بلکہ بلا وجہ بحث کرنا ہے۔ بس بے شک ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی چیز کا مطالبہ کیا۔ کیا سوال کیا تھا؟ جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو لے کر چلے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، فقالو، تو وہ بولے ہم آپ پر ایمان اس وقت لائیں گے جب آپ ہمیں اللہ اعلانیہ ظاہر کر کے دکھائیں۔ پھر انہیں ایک زوردار آواز نے پکڑ لیا اور وہ مر گئے۔ پھر ان 70 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ انہیں صاعقہ تیز آواز نے پکڑ لیا بظلمہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ پھر یہ بھی یاد کرو کہ انہوں نے روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بچھڑے کی پوجا کی، شرک میں مبتلا ہوئے۔ پھر ہم نے ان سے درگزر فرمایا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبین دی، یعنی واضح غلبہ دیا۔ آپ کا روب دبدبا تھا، ورنہ یہ قوم بڑی ضدی قوم تھی۔ ان سے وعدہ لینے کے لیے ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کیا۔ یہ جس توریت کی بات کر رہے ہیں، جب یہ توریت نازل ہوئی اور یک بارگی نازل ہو گئی تو انہوں نے کون سا اسے قبول کیا؟ ان کے آباء و اجداد نے تو اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر کوہ طور پہاڑ ان کے اوپر لایا گیا اور کہا گیا یا تو توریت کو قبول کرو یا یہ پہاڑ تم پر گرتا ہے۔ تب انہوں نے توریت کو تسلیم کیا۔ اب یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ اگر توریت جیسی کتاب یک بارگی آسمان سے آ جائے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے؟ اور ہم نے فرمایا لہم، ان سے شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ۔ جب انہوں نے پیاز، لہسن اور ان چیزوں کا سوال کیا تو کہا شہر میں چلے جاؤ، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اور حطہ کہتے ہوئے جانا،
جس کے معنی ہے اے اللہ تو معاف فرما دے. لیکن وہ شہر میں گئے تو سرین کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے گئے اور ہتوا کی جگہ ہنتوا کہنے لگے, جس کے معنی ہے دانا دانا, گندم کا دانا پکارنے لگے. اور ہم نے فرمایا لہم, ان سے ہفتے کے دن کے بارے میں سرکشی نہ کرو, لیکن انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا اور پھر بندر بنا دیے گئے. اور ہم نے ان سے بڑے بڑے پکے پکے وعدے لیے, لیکن انہوں نے پکے پکے وعدوں کو توڑ دیا. یہ قوم ضدی ہے, لہذا ان کا یہ مطالبہ صرف الجھانے کے لیے ہے. اگر آسمان سے کتاب نازل بھی ہو جائے پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے, وہ کفرہم, اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے, اور ناحق انبیاء کو شہید کرنے کی وجہ سے, اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں, یعنی کوئی حق بات ہمارے دل تک پہنچ ہی نہیں سکتی. ان باتوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا, ان پر لعنت فرمائی. بل نہیں, بلکہ ان کے دل حفاظتی غلاف میں نہیں ہیں. یہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر حفاظتی غلاف چڑھے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک کہتے حضور کی خدمت میں آ کر کہ آپ ہمیں گمراہ کرنے کی جتنی بھی کوشش کریں ہمیں فرق نہیں پڑتا. توبہ استغفر اللہ, یعنی آپ کی نصیحتیں ہم پر اثر نہیں کریں گی. تو یہ تو ایک بری چیز ہے. تو اس کو انہوں نے دوسرے انداز میں پیش کیا. تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ان کے دل حفاظتی غلاف میں نہیں ہے, بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر لعنت فرمائی ہے. ایسی اللہ کی ناراضگی ہو گئی ہے, اللہ ایسا ان سے ناراض ہے کہ اب انہیں ہدایت نہیں ملی. ان کے کفر کی وجہ سے یہ لعنت پڑی ہے. پھر تھوڑے لوگ ہی ان میں سے ایمان لائیں گے. تو یہ قرآن کا معجزہ آج بھی ظاہر ہے کہ تمام مذاہب میں سب سے کم ایمان لانے والے یہودی ہیں, کہ وہ اسلام کی طرف بہت کم مائل ہوتے ہیں, اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والی قوم جو ہے وہ بھی یہودی ہے. اور ان کے کفر کے سبب, وہ قولہم, اور ان کے اس بات کے سبب کہ انہوں نے حضرت مریم پر بہتان عظیم لگایا, ہم نے ان پر لعنت فرمائی. جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت مریم نے نکاح نہیں کیا تھا, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. تو یہودیوں نے یہ مشہور کر دیا, حالانکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبکہ آپ ماں کی گود میں تھے, شیر خوار بچے تھے, اس وقت بھی آپ نے لوگوں سے کلام کیا اور انہیں یہ بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں. مگر یہودی اس وقت غالب تھے, انہوں نے یہ بات مشہور کر دی اور حضرت مریم پر نعوذ باللہ من ذالک زنا کی تہمت لگائی. حضرت مریم پر انہوں نے بہتان عظیم باندھا. لیکن اب ذرا سوچیں, ذرا غور کریں, عیسائی حضرت مریم کی کتنی عزت و تعظیم کرتے ہیں کہ بعض عیسائی تو بڑھاتے بڑھاتے انہیں خدا سمجھ بیٹھتے ہیں, اور یہودی کس قدر الٹی راہ پر چلتے ہیں کہ وہ حضرت مریم کو نعوذ باللہ من ذالک ایسا کہتے ہیں. تو پھر یہودی اور عیسائیوں کی تو بڑی سخت دشمنی ہونی چاہیے. لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی مل کر مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ہیں تو دشمن ایک دوسرے کے, مگر مسلمان ان کے مشترکہ دشمن ہیں. تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ آپس میں مل گئے ہیں. تمام کافر اسلام کے خلاف ایک ہی ہیں. جتنے کافر ہیں, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے مشرک ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے عیسائی ہو, جب اسلام کے خلاف بات آتی ہے تو ان کا کفر ان میں اتحاد پیدا کر دیتا ہے. کاش مسلمان بھی اسلام کی سربلندی کے لیے ایک اور نیک بن جائیں. اور لعنت فرمائی ان کی اس بات کی وجہ سے
کہ انہوں نے کہا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں انہیں ہم نے قتل کیا. یہ انہوں نے کہا اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی. یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سلیب پر چڑھا دیا، سولی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھا دیا، اور عیسائی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. صرف مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جھوٹی ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے اور انہیں وہ قتل نہ کر سکے. لیکن آپ سوچیں کہ اس بات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس میں بہت بڑی جنگ ہونی چاہیے. کہ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا، قتل کیا، لیکن اسلام کے خلاف سب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کیا، شہید نہ کیا، اور نہ ہی انہیں سلیب پہ چڑھایا، سولی پہ چڑھایا. ہاں، ان کے لیے شبہ ڈال دیا گیا، انہیں شبے میں رکھ دیا گیا. وہ اس طرح کہ جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے گھر کے اندر گیا، اس نے گھر دیکھا تو گھر میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، باہر آیا تو اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام سے تھوڑی دیر کے لیے مشابہ ہو گئی. انہوں نے اسے پکڑ کر سولی پہ چڑھا دیا. اور اس پر ہم یہ بات پھر ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہم تو مانتے نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب پہ چڑھے، سولی پہ چڑھے اور آپ شہید ہو گئے. ہم اس بات کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں وہ آسمان کی طرف بلند ہو گئے. عیسائی تو مانتے ہیں نا. تو پھر سلیب تو ان کے لیے نحوست کا نشان ہونا چاہیے، اس سے نفرت ہونی چاہیے. لیکن جب انسان کفر کرتا ہے تو عقل اس کی چلی جاتی ہے، تو یہ سلیب کو چومتے ہیں اور اسے برکت کا نشان سمجھتے ہیں. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا وہ اس سے شک میں مبتلا ہیں. جو یہ کہتے ہیں یہودی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، انہیں بھی اس بات کا یقین نہیں تھا. یہ صرف انہوں نے خیالات اور شک کا اظہار کیا ہے. ان کے پاس کوئی علم یقینی نہیں ہے، صرف یہی کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں. یہ من گھڑت خیالات ہیں، من مانیاں ہیں. قرآن فرماتا ہے وما قتلوہ یقیناً، یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اپنی طرف انہیں بلند کر دیا. ان واضح آیات کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ نہیں اٹھائے گئے تو وہ کافر ہو جائے گا. یہ قرآن کا انکار ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. تو یہ مسلمانوں کا اسلامی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک آن کے لیے بھی موت نہیں آئی اور آپ زندہ آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے. اور پھر قرب قیامت میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے اور حضور کے دین کی خدمت کریں گے. اور اہل کتاب میں سے جو بھی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، آپ کے وصال سے پہلے، وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور بضرور ایمان لائے گا. وہ کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، اس وقت جتنے یہودی عیسائی ہوں گے سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اور جو ایمان نہیں لائے گا آپ اسے قتل کر دیں گے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت نہیں کریں گے، اپنی شریعت پیش نہیں کریں گے، بلکہ حضور کا امتی بن کر، حضور کے دین کا خادم بن کر آپ تشریف لائیں گے. تو اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا، اسلام. یہودیت، عیسائیت سب کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مٹا دیں گے، سلیبوں کو توڑ دیں گے، خنزیروں کو آپ قتل کر دیں گے. اور یوم القیامت، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے خلاف گواہ ہوں گے اور آپ گواہی دیں گے کہ میرے جانے کے بعد ان لوگوں نے ایسی ایسی حرکتیں کی. بہت ساری وہ پاکیزہ چیزیں جو یہودیوں کے لیے پہلے حلال کی گئی تھیں، ان کے ظلم اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے وہ چیزیں ان پر حرام کر دیں. اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ یہودیوں پر حرام تھا. یہاں یہودیوں سے مراد توریت کے ماننے والے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جب گناہ کیے تو سزا کے طور پر کچھ حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں.
اسی طرح ہر وہ جانور ان پر حرام تھا کہ جس کے پاؤں میں کھر نہ ہو. جس جانور کے پاؤں میں کھر نہ ہو وہ جانور ان پر حرام تھا. اور کھر والے جانور مثلا بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بیل ہے، کھر والے جانور کی بھی چربی صرف 3 چربیاں جائز تھی، باقی پوری چربیاں حرام تھیں. وہ 3 چربیاں، وہ چربی جو پیٹھ پر ہو، وہ چربی جو آنتوں سے ملی ہوئی ہو، وہ چربی جو ہڈی سے ملی ہوئی ہو، یہ 3 چربیاں ان کے لیے حلال تھیں، باقی تمام چربیاں ان پر حرام تھیں. تمام قسم کے پرندے کھانا یہودیوں پر حرام کیے گئے. تو توریت کی ماننے والوں پر یہ جو حرمت آئی ان کے گناہوں کی سزا میں آئی کہ حلال چیزیں اللہ نے سزا کے طور پر ان کے لیے حرام کر دی. ان کے ظلم کی وجہ سے بھی یہ حلال چیزیں حرام کی گئیں، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اللہ کے راستے سے بہت روکا کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی ان پر تباہی آئی کہ وہ ربا سود لیا کرتے تھے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا. تو پتہ چلا جس طرح سود ہمارے یہاں حرام ہے، عیسائیت اور یہودیت جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم توریت اور انجیل کو ماننے والے ہیں، تو توریت اور انجیل میں بھی سود کا لینا دینا حرام کیا گیا. تو جس طرح یہودی توریت سے دور ہو گئے اور بہت بڑے سود خور بن گئے، اسی طرح انجیل کے ماننے والے عیسائی بھی سود خور بن گئے. اور اسی طرح مسلمانوں کا عالم ہے کہ مسلمان کا ہر ملک اور ہر فرد آج سود کی لعنت میں گرفتار ہوتا جا رہا ہے. اور اس وجہ سے بھی ان پر لعنتیں آئیں کہ یہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے. تو یہ یہودیوں کی حرکتیں تھیں، اور آج مسلمان بھی اس حرکت میں ملوث ہے کہ ناجائز طریقے سے مسلمانوں کے مالوں پر قبضہ کر لینا، نقصان پہنچا دینا، ملاوٹ کرنا، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، یہ عام ہے. اور ہم نے ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی جو توریت اور انجیل کے ماننے والے ہیں مگر حضور پر ایمان نہ لائے تو ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا. راسخ فی العلم اس عالم کو کہتے ہیں کہ جس کا علم سطحی نہ ہو بلکہ اس کا علم اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا ہو، اسے راسخ فی العلم کہتے ہیں. جو علم کی گہرائی تک پہنچا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھا ہے. اس کی مثال سمجھنے کے لیے اس مثال کو سمجھیں. اگر آپ دریا پہ کوئی لکڑی ڈال دیں تو دریا کے اوپر تیرتی ہے، لیکن مچھلی بھی دریا میں تیرتی ہے. لیکن مچھلی کے تیرنے میں اور لکڑی کے تیرنے میں بڑا فرق ہے. مچھلی تیرنے میں خود مختار بھی ہے، وہ گہرائی تک جاتی ہے، اور لکڑی تو اوپر اوپر تیرتی رہتی ہے. تو علم کے سمندر میں جو علماء گہرائی تک گئے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں میں سے توریت اور انجیل کے ماننے والے وہ صحیح علماء جو راسخ فی العلم ہیں، والمؤمنون اور ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. اے محبوب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی یہ یہودی اور عیسائی علماء ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یعنی جو یہودی اور عیسائی علماء میں سے توبہ کر کے حضور پر ایمان لے آئے اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں ان قریب ہم انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے. બિસ્મિ الرحمن આજના એપિસોડમાં આપણે સૂરા નિસાની આયત નંબર 153 થી 162 સુધીની આયતોના શબ્દ અને આખી આયતના તર્જુમો કેવી રીતે થાય છે તે જોઈએ. यस अलू का सवाल करते हैं आपसे. सीन एन लाम साल એટલે સવાલ કરવો અને 3 રૂટ વર્ડ છે, એની આગળ પાછળ બીજા અક્ષરો મૂકવાથી તેના ભૂતકાળના કે વર્તમાનના રૂપ બને છે. અહીંયા યા છે એટલે ત્રીજો પુરુષ બહુવચન અહીં લાગે છે અને સીન એની સાથે મળી જાય છે. છેલ્લે કાફ છે એ તમારામાં સામને કર્મ માટે સવાલ કરતે હે આપશે. आहले
આહલે એટલે વાળા લોકો, અને કિતાબ એટલે કિતાબવાળા, કિતાબના લોકો. કિતાબ એટલે કિતાબ એટલે કે યહૂદીઓને કે ક્રિશ્ચન જે તોરાત અને જબૂર ને જે માનવાવાળા છે એ લોકો આપસલાસનો સવાલ કરે છે. આન એટલે કે તનઝલા, યુ બ્રિંગ ડાઉન, આપ ઉતાર લાય. નાઝિલ ઉપરથી તા એટલે તમે, બીજો પુરુષ બહુવચન તરીકે તા પ્રત્યય છે વર્તમાન કાળમાં, અને પ્રશ્નાર્થ તરીકે પણ વપરાય છે. આમાં આપણે ક્યારેક આ કાળ વિશે જોશું ત્યારે ડિટેલમાં સમજશું. અલ્લાહ એટલે ઉપર, હિમ એટલે તેઓ, ઉન પર, ટુ ધેમ, ઉન પર, કિતાબન એ બુક, બે જબર છે એટલે સામાન્ય કોમન નામ થયું. અલ આગળ હોય તો અલ કિતાબ હોય તો અલ કિતાબ હોય તો વિશેષ નામ થાય. મિનસ સમાય, મીન એટલે ફ્રોમ, ને સમા એટલે આકાશ, છે આસમાન એટલે આસમાન છે, ફ્રોમ ધ હેવન. ફકાત ફ આપણે દર વખતે વાવ અને ફ ને અમુક શબ્દો હવે પરિચિત થઈ ગયા છે. ધેન કે બટ કે પસ બાદ એવા શબ્દો આપણે મને માટે તર્જુમો કરી શકીએ છીએ. ને કદ છે એ ભાર દેવા માટે, ઇન્ડીડ તહેકીક. સાલુ उन्होंने सवाल किया था, दे हैड आस्क्ड पूर्ण भूतकाળ છે. मूसा से अकबर मीन झाले का पहला, इससे ज्यादा बड़ा, अकबर એટલે મોટું, મીન એટલે ફ્રોમ, અને झाले का એટલે ધીસ, અને इससे बड़ा मूसा से सवाल किया था. આ રીતે આપણે એને જોઈ શકીએ. ફકાલ ફ એટલે ફોર દે સેડ, બસ उन्होंने कहा, अरे ना शो, રાત ઉપરથી અરેના છે, આગળ અલીફ આવ્યું એટલે કે પ્રશ્નાર્થ તરીકે છે. દિખા મેં અલ્લાહ કો, જાહરતન એટલે એ સામાન્ય નામ છે. જાહેર, આપણે જાહેર શબ્દ જીમ હે ને આપણે પણ વાપરીએ જાહેર તરીકે, એટલે કે મેનિફેસ્ટલી અથવા તો સામને. टू स्ट्रक देम, तो पकड़ लिया तुम उन्हें, दे थंडर बोल्ट એટલે बिजली के कड़ाके ने सायकतन. बे जुल्म हिम, उनके बे એટલે માટે વિથ ફોર, અને જુલ્મ એટલે રોંગ ડુઈંગ, અને હિમ એટલે તેઓ. વજહ ઉનકે જુલ્મ, કે આ ત્રણેય શબ્દોને ભેગો કરી એક શબ્દમાંથી આ ત્રણના આપણે મિનિંગ મળે છે, ફોર ધેર રોંગ ડુઈંગ. સુમ્મા એટલે પછી, ધેન ફિર, તખજુ એટલે ધે ટુક, ઉન્હોંને બના લિયા, અલ ઇજલા એટલે કે વાચન, દી કાફ, કૌંસમાં આમાં કાફ શેના માટે લીધું એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે એટલા માટે ફોર વર્શિપ ગુજરાત કૌંસમાં લખ્યું. એવી રીતે બછડકો માબૂદ કૌંસમાં લખ્યું, કારણ કે માબૂદ માટેનો શબ્દ નથી. અહીંયા આગળ અલ્લાહને માટેની બધી વાત થાય છે એટલે વર્શિપ માટેની વાત છે. નિમ બાદ આફ્ટર, બાદ ઉસકે, માં એટલે વોટ અથવા જો, જાઅત હોમુલ, એક મિનિટ આને દેખાય હું કરી દઈએ. જાઅત હોમુલ એટલે કેમ ટુ ધેમ, આ ગઈ ઉનકે પાસ. અલ બૈયના તો જાહેત હોમુલ બૈયના તો થાય એટલે દે ક્લિયર પ્રૂફ. અફુ ના, વી ફરગેવ ધેમ, અફુ ઉપરથી છે, અને પસ દર ગુજર કિયા હમને, વી ફરગેવ ધેમ. અન ઝાલેકા એટલે ધેટ, દૂર સર્વનામનું પ્રત્યે દૂરની વસ્તુ દર્શક સર્વનામ છે. ઝાલેકા ને હાજા ને ઉલાયકા ને એ રીતે આ ઝાલેકા શબ્દ છે. ફોર ધેટ એટલે દૂરની વસ્તુ બતાવવા માટે. આન એટલે ફોર ઉસ છે. આતઈના, અતા કિયા, અતા કરવું માટે અલીફ જબર પેસ્ટ એટલે અતા કર્યું, અને ના છે સર્વનામ છે, પેલો પુરુષ બહુ છે એટલે વી. અમે અતા કર્યું, એન્ડ અમે અતા કર્યું, ઓર દિયા અમને મૂસા કો સુલ્તાનન મોબીના. સુલ્તાન એટલે એનું ઓથોરિટી, ગલબા, અને ક્લિયર, મોબીના એટલે ક્લિયર. નેક્સ્ટ જોઈએ. હવે આખા રૂકોના તર્જુમો ત્રણેય ભાષામાં જોઈ લઈએ. The people of the scripture ask you to bring down to them a book from the heaven.
But they had asked of Moses even greater than that, as said, show us Allah outright. So the thunderbolt struck them for their wrongdoing. Then they took the calf into bracket for worship after clear evidences had come to them. We pardoned them and we gave Moses a clear authority. हिंदी अथवा उर्दू में जो है, आपसे ये अहले किताब दरखास्त करते हैं कि आप उनसे उनके पास कोई आसमानी किताब लाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से तो उन्होंने इससे भी बहुत बड़ी दरखास्त की थी कि हमें खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला को दिखा दो। बस उनके इस जुल्म के बाइस उन पर कड़ाके की बिजली आ पड़ी। फिर बावजूद ये कि उनके पास बहुत दलीलें पहुंच चुकी थी, उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, लेकिन हमने ये भी माफ़ फरमा दिया और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को खुला गलबा और सही दलील इनायत फरमाई। गुजराती में ગ્રંથવાળાઓ આ ટાઈપિંગમાં એ મીંડું ઉપર નથી ઉમેરાતું એટલે અહીંયા ને અહીંયા એ સમજી લેવાનું। ગ્રંથવાળાઓ એટલે કે યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ એટલે કે તોરત અને ઇંજીલવાળા એને માનનારાઓ તમારાથી માગણી કરે છે કે તમે તેમના પર આકાશમાંથી એક ગ્રંથ ઉતારી લાવો। એ રીતે મૂસા અલૈહિસ્સલામ તેઓ આનાથી પણ મોટી માંગણી કરી ચૂક્યા છે। તેમણે કહ્યું કે અમને અલ્લાહને અમારા તદ્દન સામે બતાવી દો। આમ તેમના અતિરેકને કારણે તેમના પર વીજળી ત્રાટકી। પછી સ્પષ્ટ નિશાની આવી ગયા બાદ તેમણે વાછરડાને ઉપાશ્રય બનાવી લીધો। પછી અમે તેમને દરગુજર કરી દીધા અને મૂસા અલૈહિસ્સલામને અમે ખુલ્લું પ્રમાણ એના કર્યું, પ્રમાણ પ્રદાન કર્યું। નેક્સ્ટ જોઈએ, વરફાના, રફા એટલે ઉઠાવવું, વ એટલે આને, રફા આ ત્રીજો પુરુષ, રફા એટલે ઉઠાવવું અને ના એટલે અમે કરતા ક્રિયા, રફા ક્રિયા પર ના એટલે એન્ડ વી રેસ્ડ ઓર અમને ઉઠા लिया। ફૌક હું, ફૌક એટલે ઉપર ને હુમ એટલે તેઓ, ઓવર ધેમ ઉન પર, તૂર ધ માઉન્ટ, તૂરનો પહાડ, બે મિશા કહીમ, બે મિશા કહીમ, મિશા કહે એટલે કોવેનન્ટ અથવા તો અહદ, બે એટલે સાથે, ફોર માટે આ શબ્દ વાપરી શકાય છે। ઉનસે પુખ્તા અહદ લેને કે લીએ, અહીંયા કે લીએ છે બે માટે છે। મિશા કહે એટલે અહદ, હિમ એટલે તેઓ, ત્રીજો પુરુષ બહુવચન। વકુલના એન્ડ અમને, ઓર કહા ના લાગ્યું એટલે અમે, ઓર અમને કહા પહેલો પુરુષ બહુવચન। લહુમ એટલે તેઓને, ટુ ધેમ, અદખલુલ બાબા, બાબ એટલે દરવાજો, દખલ, દાલ ખેન એટલે આમ દખલ એટલે પ્રવેશ કરવો, દરવાજામાં દાખિલ થવું। અદખોલું એટલે એન્ટર ધ ગેટ, દાખિલ હો જાઓ દરવાજાને में। सुजदन प्रोस्टेटिंग એટલે કે સજદા કરते हुए। वकुलना और हमने कहा, और कहा कुल એટલે हम कहा ना એટલે हमने, અમે, અને અમે કહ્યું તેઓને, લહુમ ટુ ધેમ ઉन्हें, લા એટલે ના ને તાદુ એટલે કે ટ્રાન્સગ્રેસ, ના તુમ જ્યાદતી કરો, ફી એટલે માં અથવા તો ઇન, સપ્તે એટલે કે સપ્ત એરેબિકની અંદર શનિવારને અથવા તો હપ્તાના દિવસને શબ્દ કહે છે। वो अखजना और लिया हमने, मीन हूँ फ्रॉम देम, मिशाकन अहद, બે જબર છે એટલે સાદું નામ થયું, આગળ હાલ હોય તો ચોક્કસ નામ થાય। ગલીઝન એટલે કે સોલેમ પક્કા। આ આખી રૂકોનો, આખી આયતનો ત્રણેય ભાષામાં તર્જુમો જોઈ લઈએ। એન્ડ વી રેઝડ ઓવર ધેમ the mount of the refusal of their covenant, and we said to them, enter the gate bowing humbly, and we said to them, do not transgress on the Sabbath, and we took from them a solemn covenant। हिंदी में अथवा तो उर्दू में पण जोई लिया ना। और उनका कॉल लेने के लिए हमने उनके सरों पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया और उन्हें हुक्म दिया कि सजदा करते हुए दरवाजे में जाओ, और ये भी फरमाया कि हफ्ते के दिन में तजावीज ना करना, और हमने उनसे सख्त से सख्त कॉल वो करार लिए। ગુજરાતીમાં, અને અમે તેમના પર તૂર પહાડને ઉઠાવ્યો તેમનાથી વચન લેવા માટે, અને અમે તેમને કહ્યું કે દરવાજામાં દાખલ થાઓ શીશ ઝુકાવીને।
અને તેમણે કહ્યું કે શબ્દ એટલે કે શનિવારના મામલામાં અતિરેક ન કરજો, અને અમે તેમનાથી પાક્કું વચન લીધું. અને પછીની નેક્સ્ટ આઈટમ જોઈએ, આયત નંબર 155. ફબેમાં નગદેહિમ, ફબેમાં ફ એટલે પસ ધ્યાન આપણે આ શબ્દથી ટેવાઈ ગયા છે, બે એ નથી પણ ટેવાઈ ગયેલ છે, ઓફ અથવા તો વોટ, અને માથી પણ ટેવાઈ ગયેલ છે વોટ. बिकॉज ऑफ पस बवजह नकदेहिम उनके तोड़ने के देर ब्रेकिंग मीशा का हुम ऑफ देर कॉन्वेंट अपना अहद व कुफरहिम और उनके कुफर के हिमाई वाले तेओनु कुफर आने बे आयत लय 7 आयत के अल्लाह की कत्ले हिमुल अम्बिया और उनके कत्ल करने के एंड देयर किलिंग ऑफ द प्रोफेट्स, अम्बिया को नबी नु बहुवचन अम्बिया बेगैरिल हक के એટલે કે વિધાઉટ વિધાઉટ એની રાઇટ. આપણે ગુજરાતી હિન્દીમાં નાહક શબ્દ વાપરીએ છીએ, એમાં આ બે શબ્દો આવી જાય છે. व कौलहिम एंड देर सेइंग, और अब उनके कहने के कौल हिम છે એટલે તેઓના. કોલુબોના કલ્બનું બહુવચન કોલુબ, અને ના એટલે અમારા, એટલે અમારા કલ્બના, અમારા अवर हार्ट्स दिल हमारे गुल्फुन आर रैप्ड गिलाफ से ढके हुए थे, बल ना बल्कि तबक अल्लाह हो, अल्लाह हैज सेट ए सील, मोहर लगा दी अल्लाह ने, अल्लाह अल्लाह એટલે ઉપર, હા એટલે તેમને તેની, હા એટલે તે એટલે મતલબ કે હાર્ટ્સ ની, તેમના હૃદય ઉપર મોહર લગાડી દીધી. બે કુફરહિમ ફોર ધેર ડિસબિલીફ, બે છે એ ફોર માટે છે, કે લીએ બવજા ગમે વાપરી શકીએ ને, ઉનકે કુફર કે વજહ ફલા એન્ડ નોટ ફ ને લા શો નહીં, यो में नूना दे बिलीव वो ईमान लाते, इल्ला एक्सेप्ट ए फ्यू, इल्ला कलीलन नाम છે, સાદું કોમન નામ છે. આખી આયતનો તર્જુમો જોઈ લઈએ. And we curse them for their breaking of the covenant and their disbelief in the signs of signs એટલે ayat of Allah, એ નથી, એ જ છે ટાઈપિંગ મિસ્ટેક, and their killing of the prophets without right, and their saying our hearts are wrapped, rather Allah has sealed them because of their disbelief, so they believe not except a few. આ ફોટો જ હટાવી દો. हिंदी अथवा तो उर्दू में, यह सजा थी बसबब उनकी आहद सकनी के और एहकाम इलाही के साथ कुफ्र करने की, और अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल कर डालने की, और इस सबब से कि यूँ कहते हैं कि हमारे दिलों पर गिलाफ है. हालांकि दरअसल उनके कुफ्र की वजह से उनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मुहर लगा दी है, इसलिए कि ये कद्रे कलील ही ईमान लाते हैं. गुजराती में, તેમને જે સજા મળી તે એના માટે કે તેમણે પોતાના વચનને તોડી નાખ્યું, અને તેના પર કે તેમણે અલ્લાહની નિશાનીઓનો ઇનકાર કર્યો, અને એના પર કે તેમણે પૈગંબરોને નાહક કતલ કર્યા, અને એ કહેવા પર કે અમારા હૃદય તો બંધ છે, બલકે અલ્લાહ તાલાએ તેમના ઇનકારને કારણે તેમના હૃદય પર મોહર મારી દીધી છે, તો તેઓ ઓછા ઈમાન લાવે છે. અને પછી નેક્સ્ટ આયત જોઈએ, આયત નંબર 156. વબે કુફરહિમ, હવે તો આ આવડી ગઈ, બે એટલે માટે, એન્ડ ફોર ધેર ડિસબિલીફ, એન્ડ ફોર ધેર ડિસબિલીફ, આ ચાર શબ્દો છે, એક જ ઓલાની અંદર આવી જાય છે. વ કૌલહિમ એન્ડ ધેર સેઇંગ, આ એક કુફર છે ને અહીં કોલ છે. અલ્લાહ મરિયમ, અગેન્સ્ટ મરિયમ, ઉપર મરિયમના. બહોતાનન ए स्लेंडर, एक बहुतान आरोप જેને કહીએ છીએ, અઝીમન ગ્રેટ, बहुत बड़ा. આખી આયતનો તર્જુમો જોઈ લઈએ. एंड वी कर्स्ड देम फॉर देयर डिसबिलीफ एंड देयर सेइंग अगेंस्ट मारी ए ग्रेट स्लेंडर, और उनके कुफ्र के बाइस और मरियम पर बहुत बड़ा बहुतान बनने के बाइस.
અને એમના ઇનકાર પર અને મરિયમ પર ભારે તહોમત મૂકવા માટે આગલી આયતના કન્ટિન્યુએશનમાં જ છે. એટલે આગલી આયતની સાથે આને જોડીને આનો તર્જુમો કરીએ તો આખો અર્થ વધુ સારી રીતે સમજી શકાશે. અને બીજું એ કે એક 4-4, 5-5 શબ્દોને કટકા લઈને તમે આ તર્જુમાની સાથે સરખાવતા જશો તો પણ અમુક શબ્દો આગળ પાછળ હશે તેનો અર્થ સમજી શકાશે. આ તો એક જ આ સળંગ આયત છે નાની, પણ બીજી મોટી આયત હોય તો એના 2-3 ભાગને આગળ પાછળ એના શબ્દો હોય તો એ આ તર્જુમામાં ગોઠવવાથી ખબર પડી જશે કઈ રીતે છે. નેક્સ્ટ જોઈએ આયત નંબર 157. વ કૌલહિમ, વ એટલે આને કૌલ એટલે કહેવું અને હિમ એટલે તેમનું, ઓર ઉનકે કહેને પર એન્ડ ફોર ધેર સેઇંગ ઇન્ના, બેશક હમ. હવે ઇન્નાનું એક ચોખવટ કરી દઉં કે અલીફ નૂન ને ઉપર તસદીદ ને જબર ઇન્ના ખાલી હોય તો તેનો અર્થ થાય છે ઇનડીડ, અને આની સાથે નૂન અલીફ જોડવામાં આવે તો ઇન્ના થઈ જાય. 2 નૂનને આનું 3 નૂન જોગવાઈ નથી એટલે તસદીદ 3 નૂનને પણ લાગુ પડે છે. એટલે ઇન્ના એટલે બેશક ઇનડીડ વી, બેશક અમને, નૂન અલીફ ના લાગે. ના સર્વનામ બહુ એ પહેલો બહુ વચનનું પ્રત્યય છે. કતલના, કતલ કર્યું, કતલ કિયા, અને ના છે એટલે હમને, કિલ્ડ વી કિલ્ડ, મસીહા ઈસા બીજને મરિયમ, ઈસા ઇબ્ન મરિયમને કતલ કર્યું, રસૂલુલ્લાહ જેઓ રસૂલ થા અલ્લાહ કા, વમા એન્ડ નોટ, હાલાંકि નહીં. આ મા શબ્દ આપણે જનરલી માં એટલે વોટ અથવા તો શું એને માટે વાપરીએ છીએ, પણ એની પાછળ જો ભૂતકાળનું રૂપ આવતું હોય તો માનો અર્થ નકારાત્મક નોટ તરીકે થાય છે. મેં અગાઉ આ નેગેટિવ શબ્દોની ચર્ચામાં એક એપિસોડમાં સમજાવેલ છે. કતલુ હો, ધે કિલ્ડ હિમ, ઉન્હોને કતલ કિયા ઉસે, આ ભૂતકાળ છે એટલા માટે અહીંયા માં નોટને માટે વપરાય છે. વમા એન્ડ નોટ ઓર નહીં, સલબુ હો, સૂલી પર ચડાયા, ઉન્હે ઉસે ઉન્હોને, સલબુ ને હો એટલે ત્રીજે પુરુષ એકવચન ઉસકો, સલબુ ઉસકો સૂલી પર ચડ્યા, વલાકિન લેકિન શુબ્બેહા લહુમ, ઇટ વોઝ મેડ ટુ એપિયર સો ટુ ધેમ પાછળ છે ને તો મુસ્તબા કર દિયા ગયા. વ ઇન્નલ લઝીના એન્ડ ઇન્ડીડ ધોઝ હુ, ઓર બેશક વો જીન્હોને, અહીંયા ખાલી ઇન્ડીડ જ છે આનો મિનિંગ. ઇખ્તલાફુ ડિફર ઇન ઇટ, ઇખ્તલાફ ઇખ્તલાફ આપણે શબ્દ પણ વાપરીએ છીએ ઉર્દુમાં. ફી હે લફી શક્કિન, ફી હે એટલે તેમાં, શક મેં હે અલબત્તા શક મેં હે, લફી એન્ડ શક્કિન, મીન હો અબાઉટ ઇટ, નોટ માં અહીં ફરીથી નોટમાં કારણ કે આ ક્રિયાપદના શબ્દો ક્રિયાપદના અર્થમાં જ છે એટલે એબાઉટ માં એટલે નોટ, લહુમ ફોર ધેમ ઉનકે લીએ, બે હી એબાઉટ ઇટ, બે એટલે એબાઉટ અને હે છે ઈટ ત્રીજે પુરુષ એક વચન હી સી ઈટ માટે વપરાય છે. ઉસ્કા મીન ઇલ્મિન, ઓફ મીન એટલે ફ્રોમ અથવા ઓફ એની નોલેજ, ઇલ્મ કોઈ ઇલ્મ, ઇલ્લત તેબા एक्सेप्ट इल्ला એટલે एक्सेप्ट द फॉलोइंग એટલે पैरवी करने वाला, पैरवी मगर पैरवी करने वाला, जन्य ऑफ एजम्पशन गुमान करना, वमा एंड नॉट અહીંયા ના આવ્યું એટલે પાછળ क्रियापद છે. कतलू हो, दे किल्ड हिम, उन्होंने कत्ल किया उसे, यकीनन सर्टेनली यकीनी तौर पर, दे किल्ड हिम उन्होंने कत्ल किया उसे, सर्टेनली यकीनी तौर पर. नेक्स्ट आयत જોઈએ પહેલા ગુજરાતીમાં જોઈ લઈએ, અંગ્રેજીમાં. એન્ડ ફોર ધેર સેઇંગ ઇન્ડીડ વી હેવ કિલ્ડ ધ મસીહા જીસસ ધ સન ઓફ મેરી ધ મેસેન્જર ઓફ અલ્લાહ, એન્ડ ધે ડીડ નોટ કિલ હિમ nor did they crucify him, but another કૌંસમાં લખ્યું છે, આપણે તફસીરમાં પણ સાંભળ્યું છે, was made a resemble him to them, and indeed those who differ over it are in doubt without it. They have no knowledge of it except the following of assumptions, and they did not kill him for
सर्टेन। और यूं कहने के बाइस कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया, हालांकि ना तो उन्होंने उसे कत्ल किया ना सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए ईसा का सबिया बना दिया गया था। लेकिन जानो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिलाफ करने वाले उनके बारे में शक में हैं। उन्हें इसका कोई यकीन नहीं बजूज तखमीनी बातों पर अमल करने के। इतना यकीनी है कि उन्होंने इन्हें कत्ल नहीं किया। गुजराती में फोटो हटावी दो। અને તેમના એ કહેવા ઉપર કે અમે મસીહા ઇબ્ને મરિયમ અલ્લાહના પૈગંબરને કતલ કરી દીધા, જોકે તેમને કતલ કર્યા ના સૂળી પર ચડાવ્યા, બલકે આ મામલાને સંદિગ્ધ બનાવી દેવામાં આવ્યો। અને જે લોકો એમાં મતભેદ કરી રહ્યા છે તેઓ તેના વિશે શંકામાં પડેલા છે। તેમને આનું કોઈ જ્ઞાન નથી। તેઓ કેવળ અટકર ઉપર ચાલી રહ્યા છે અને નિશંક તેમને તેમની હત્યા કરી છે। નેક્સ્ટ આયત જોઈ લઈએ। બલ રફા આપણે શબ્દ સાંભળી ગયા છે। બલ એટલે બલકી ને, રફા એટલે ઉઠાવવું, હુ એટલે તેને, અલ્લાહ રેસ્ડ હિમ, રફા હુ અલ્લાહ સાથે જોડેલ છે। ઉઠા લિયા ઉસે અલ્લાહ ને, એલહી अपनी तरफ, एला એટલે તરફ અને હી એટલે તે એટલે કે પોતાની તરફ। वह कान अल्लाह हो एंड अल्लाह इज, और अल्लाह है अजीजन बहुत जबरदस्त, हकीमन हिकमत वाला। आखी आयत नो तर्जुमो જોઈ લઈએ। રાધર અલ્લાહ રેઝડ હિમ ટુ હિમસેલ્ફ એન્ડ એવર, આગલી આયતના કન્ટિન્યુએશનમાં છે એટલે એની કન્ટિન્યુએશનમાં જ એનો અર્થ મિનિંગ આવશે। एंड एवर इज अल्लाह एक्सल्टेड इन माइट एंड वाइज, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह बड़ा जबरदस्त और पूरी हिकमतों वाला है। बल्कि अल्लाह तेमने पोतानी तरफ उठावी लीधा અને अल्लाह प्रभुत्वशाળી तत्वदर्शी છે। નેક્સ્ટ જોઈએ। વ એટલે અને ઇન એટલે ઇફ, ઇન એટલે નહીં, એન્ડ ધેર ઇઝ નોટ मीन अहलिल किताब, फ्रॉम द पीपल ऑफ द बुक, अहले किताब में से कोई, इल्ला मगर, ल यौमनन्ना, श्योरली, ल शब्द ल जबर આવે કોઈ પોલાને કરતા ભાર દેવા માટે, શ્યોરલી ચોક્કસતા બતાવવા માટે હોય છે। એટલે કે અલબત્તા અથવા તો ચોક્કસ, શ્યોરલી ही बिलीव्स, अलबत्ता वो जरूर ईमान लाएगा, बे ही उस पर, बे એટલે ઉપર, इन અથવા ઉપર ને ही એટલે हिम एक ત્રીજો પુરુષ એક વચન। कब्ल मौत, बिफोर हिज डेथ, उसकी मौत के पहले, कब्ल એટલે પહેલા। वह यौमा, एंड ऑन द डे ऑफ कयामत, ऑफ द रिसरेक्शन, कयामत, यकूनु ही विल बी होगा, यकून पर टू बी નું રૂપ છે। અલહિમ, અલ્લાહ એટલે ઉપર, હિમ એટલે તેઓ, અગેન્સ્ટ ધેમ ઉનકે ઉપર, શહીદન એટલે કે વિટનેસ ગવાહ હોગા। આખી આયતનો તર્જુમો જોઈ લે। એન્ડ ધેર ઇઝ નન ફ્રોમ ધ પીપલ ઓફ ધ સ્ક્રિપ્ચર બટ ધેટ હી વિલ શ્યોરલી બિલીવ ઇન જીસસ બિફોર હિઝ ડેથ, એન્ડ ઓન ધ ડે ઓફ રિસરેક્શન હી વિલ અગેન્સ્ટ ધેમ એ વિટનેસ। હવે આને हिंदी में अथवा तो उर्दू में जोई लिए। अहले किताब में एक भी ऐसा न बचेगा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उन पर ईमान न ला चुके, और क़यामत के दिन आप उन पर गवाह रहेंगे। आ बाबत तफसीर में पण मौलाना साहेबे बहुत सारी रीते समझावी है। અને ગ્રંથવાળાઓમાંથી કોઈ એવો નથી જે તેના મૃત્યુ પહેલાં તેના પર ઈમાન ન લઈ આવે અને કયામતના દિવસે તેઓ તેના પર સાક્ષી હશે। નેક્સ્ટ જોઈએ। ફબે ઝુલ્મી મિનલ લજીના, ફ એટલે પસ અથવા ધેન અથવા પછી ગમે તે, આમાં ઘણા બધા એના વાક્યના પહેલા પ્રમાણે એના શબ્દો વપરાય છે। ધેન ફોર ધ રોંગ ડુઈંગ, बे એટલે માટે, ફોર, અને जुल्म એટલે रोंग डूइंग, मिनल लजीना, उन लोगों के जो हादू यहूदी बन गए, वेर ज्यूज, हर्रम ना, हराम कर दिया हमने, ना એટલે पहले पुरुष बहुवचन, हमें हर्रम એટલે हराम કરી દીધું, अलहिम, फॉर देम, તેમની ઉપર અથવા તો તેમના માટે,
તૈયબાતિન, ગુડ થિંગ્સ, તૈયબ ઉપરથી છે, તૈયબાતિન બહુવચન છે, પાકીઝા ચીજે, ઓ हिल्लत विच हैड बिन लॉफुल, जो हलाल की गई थी, लहुम, उनके लिए, बे सद्देहिम, एंड फॉर देयर हिंडरिंग, एंड बवजह उसके रोकने के, अन सबीलिल्लाह है, फ्रॉम द वे ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रास्ते से, कसीरन એટલે અક્ષરિયત को આખી આયત જોઈ લઈએ. ફોર રોંગ ડુઈંગ ઓન ધ પાર્ટ ઓફ ધ જ્યુસ વી મેડ અનલોફુલ ફોર ધેમ સર્ટેન ગુડ ફૂડ્સ એન્ડ had been lawful to them, and for their averting from the way of Allah many people. जो नफीस चीज़ें उनके लिए हलाल की गई थी वो हमने उन पर हराम कर दी, और जुल्म के बाइस और अल्लाह ताला की राह में अक्सर लोगों को रोकने के बाइस. આમ યહૂદીઓના અત્યાચારને કારણે અમે એ પવિત્ર વસ્તુઓ તેમના માટે હરામ અવૈધ કરી દીધી, જે તેમના માટે હાલાલ નહીં પણ હલાલ ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે, વૈધ હતી. એ કારણે તેઓ અલ્લાહના માર્ગથી રોકતા હતા. આગળ જોઈએ આયત નંબર 161. વ અક્ઝહિમુલ રિબા, એન્ડ ફોર ધેર ટેકિંગ, रेबा એટલે વ્યાજ, ઓફ ધ યુસુરી સુદ કો, વકદ, હાલાકી તહકીક, વ અને કદ શબ્દ જેમ લામ જબર આવે છે એવી રીતે કાફ પણ સર્ટેનલી બહુ ચોક્કસતા બતાવવા માટે, ભારપૂર્વક બતાવવા માટે કદ શબ્દ વપરાય છે. નો હુ, દે વેર ફોરબિડન, વો રોકે ગયે થે, અનહુ, ફ્રોમ ઇટ, વ અકલેહિમ, એન્ડ ફોર ધેર કન્ઝ્યુમિંગ, और बहुवजह उनके खाने के, अमवाल नास है, मालનું बहुवचन अमवाल, नास એટલે લોકોના માલથી, माल लोगों के, वेल्थ ऑफ द पीपल, बिल बातिल है, बातिल तरीकों से, वह आतदना, एंड वी हैव प्रिपेयर्ड, ना शब्द આવ્યો એટલે અમે કરતા તરીકે આવશે, और तैयार कर रखा है हमने, लेम એટલે માટે, લીલ કાફેરીન, કાફીરનું बहुवचन काफेरीन, काफिरों के लिए, फॉर द डिसबिलीवर्स, मिनहुम, एमंग देम, मीन એટલે फ्रॉम इन, અને हुम એટલે તેઓ, उनमें से, अजाबन अलीना, ए पनिशमेंट, पेनफुल दर्दनाक. આખી આયતનો તર્જમો આપણે જોઈ લઈએ. એન્ડ ફોર ધેર ટેકિંગ ઓફ યુઝરી while they had been forbidden from it, and their consuming of the people's wealth unjustly, and we have prepared for the disbelievers among them a painful punishment. और सूद जिससे मना किए गए थे उसे लेने के बाइस, और लोगों का माल नाहक मार खाने के बाइस, और उनके जो कुफ्फार हैं हमने उनके लिए अलमनाक अजाब मुहैया कर रखा है. અને એ કારણે કે તેઓ વ્યાજ ખાતા હતા જ્યારે કે તેમને તેની મનાઈ કરવામાં આવી હતી, અને એ કારણે કે તેઓ પોતાની સંપત્તિ બીજા તેઓ લોકોની સંપત્તિ અવૈધ રીતે ખાઈ જતા હતા, અને તેમાંથી ઇનકાર કરનારાઓ માટે પીડાદાયક યાતના તૈયાર કરી રાખી છે. નેક્સ્ટ છેલ્લી આયત જોઈ લઈએ આજના એપિસોડની આ રૂકુની. ला केनिर रासेखून, लेकिन रासेखून जो राखीश है, द वंस हु आर फर्म, એટલે કે નોલેજમાં જે લોકો ફર્મ હોય એને રાખીશ કહેવામાં આવે છે. અને મૌલાના સાહેબે પણ તફસીરમાં આના વિશે થોડી ચર્ચા કરી છે. ફિલ ઇલ્મ, इन द नॉलेज, मीन हुम, फ्रॉम इट, एमंग देम, उनमें से, वल मोमिनून, एंड द बिलीवर्स, और जो ईमान लाते हैं, योमिनून, वो ईमान लाते हैं, जो ईमान लाने वाले हैं वो ईमान लाते हैं. बेमा उनजिला, बेमा એટલે કે इन वोट, उन उस पर जो, उनजिला नाजिल किया, रिवील्ड, इट इज रिवील्ड, एलेका, एला એટલે અલ્લાહ એટલે ઉપર, એલા એટલે તરફ ને, કા એટલે આપની તરફ આપકે, કા બીજો પુરુષ એક વચનનું પ્રત્યય સર્વનામનું છે. ટુ યુ તરફ આપકે, વમા ઉનઝેલા, એન્ડ વોટ उनजिला वॉज रिवील्ड नाजिल किया गया, मिनल कब्ल का, आपसे पहले,
વ એટલે ઓર અને વલ मुकीमीनस ज़काता एंड वंस हु एस्टेब्लिश और जो कायम रखते हैं सलात को वल मुकीमीनस सलाता व योतूनस एंड वन हु गिव ज़काता वल मोमिनून एंड द वंस हु बिलीव और जो ईमान लाने वाले हैं बिल्ला है इन अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं. આ બંને સાથે જોડીએ તો જ આનો અર્થ સમજાશે. આની જેમ આ બંને આની જેમ વલ યોમિનૂન આખિરે એન્ડ ધ ડે ઓફ આખિર દિન એટલે કયામત કે એ ઉલાયકા દર્શક સર્વનામ છે દૂરના વસ્તુ બહુવચનમાં બતાવવા માટે. ધોસ અંગ્રેજીમાં ધોસ કહેવામાં આવે છે. એ લોગ હે સ નોતી હિમ વી વિલ ગીવ હિમ અનકરીબ અજરન અઝીમા. અજરન એટલે રિવોર્ડ અને અઝીમા એટલે ધી ગ્રેટ બહુ બડા. અહીંયા જગ્યા નથી એટલે નેક્સ્ટ પહેલા પર આપણે આની આખી આયતને તર્જુમો ત્રણેય ભાષામાં જોઈ લઈએ. But those firm in knowledge among them and the believers believe in what has been revealed to you, O Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and what was revealed before you, and the establishers of the prayer especially, and the givers of zakat, and the believers in Allah and the last day, that is Qayamat, those we will give a great reward. लेकिन उनमें से जो कामिल और मजबूत ईमान रखने वाले हैं और ईमान वाले हैं जो इस पर ईमान लाते हैं वो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया और नमाजों को कायम रखने वाले हैं जिन्हें हम बहुत बड़ा अजर अता फरमाएंगे. ગુજરાતીમાં પરંતુ તેમનામાં જે લોકો જ્ઞાનમાં પરિપક્વ હતા અને છે અથવા હતા અને સન્નિષ્ઠ છે તેઓ ઈમાન લાવ્યા છે તેના પર જે તમારા પર ઈમાન લાવ્યા તમારા પર અવતરિત કરવામાં આવ્યા અને જે તમારા પહેલાં અવતરિત કરવામાં આવ્યા અને તેઓ નમાજના પાબંદ છે અને જકાત અદા કરનારા છે અને અલ્લાહ પર અને કયામતના દિવસ ઉપર ઈમાન રાખનારા છે. આવા લોકોને અવશ્ય અમે મોટું વળતર આપીશું. એટલે કે આ રીતે સૂર્ય નિશાની 153 થી 162 સુધીની આયતો અને એક રૂકુનો આયત શબ્દ આયત ટુ આયત અને આખી આયતનો તર્જુમો આપણે જોયો. હવે આ આખા રૂકુની કિરાત અને તેનો તર્જુમો સાંભળીને પછી આજના એપિસોડને આપણે વિરામ આપીશું. أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے. بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی. پھر باوجود کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر دور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا اور ہم نے ان سے سخت قول و قرار لیے.
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا تھا. یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے. اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دی ان کے ظلم کے باعث، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے. આ રીતે સૂર્ય નિશાની
આયત નંબર 152 થી 153 થી 162 સુધી ના રૂકુની આપણે આયત ટુ આખા આયત અને આખા રૂકુની કિરાત અને તેનો તર્જુમો સાંભળો. અને આ સાથે આપણે આજના એપિસોડને વિરામ આપીએ. દર વખતે હું કહું છું તેમ અમારા એપિસોડ યુટ્યુબ ઉપર મૂકીએ છીએ તેનું નોટિફિકેશન આપને વારંવાર મળતું રહે તેવી ઈચ્છા હોય તો અમારે આ સાઇટ છે @ruby_academy 9045 એને સબસ્ક્રાઈબ કરશો તો આપને જ્યારે અમે કોઈ પણ નોટિફિકેશન કોઈ પણ એપિસોડ મૂકશું તો તેની આપને જાણ થતી રહેશે. આ સાથે આજના આ એપિસોડને આપણે વિરામ આપીએ. નેક્સ્ટ એપિસોડમાં ઇન્શાલ્લાહ ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી આપ ખુશ રહો, સલામત રહો અને આપના કુટુંબીજનોને પણ ખુશ અને સલામત રાખો. અલ્લાહ હાફિઝ.